Hello guys, nandito po tayo sa Karangan, Ozamiz City. Nag-celebrate pa rin sila sa ilang basketball dilig o volleyball sa ilang umaabot nga pista sa Karangan, Ozamiz City guys. Nga nakabibo ang ilang barangay guys. Nagpared po sila guys, dami nila guys. Start up po ang parade nila guys. Start up po ang parade nila sa Karangan, Ozamiz City, sa ilang opening sa ilang basketball dilig o volleyball. Ay malapit na po yung pista sa kanila guys, sa Karangan, Ozamiz City guys. So So, start up po yung parade nila guys. Start up po yung parade nila guys sa Karangan, Ozamiz City. Sa ilang opening sa ilang basketball dilig guys. So, dami guys, bibo guys. Karangan, Ozamiz City, opening basketball dilig and volleyball. Daming tao dito guys. Sobrang dito nila guys. Pang iba po yung yung lights guys, ng opening basketball dilig and volleyball dilig sa Karangan, Ozamiz City, Mindanao. Yan, grabe sa bibo ang ilang barangay. Wow, may lights pa.